नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। समस्त को रिक्वेस्ट करुच्ची कि वीडियो को शेष जाए देखूँ कहीं काली मोर कौन हठात कौन प्रोब्लेम्स है कि नहीं मुझे विषय जनइबी आउ ता पूर्वर मुझे मानक गोटे कथा माने कहूँ सब भी से गोटे कथा कही आसी कि मोर तो बर्तमान ट्रिटमेंट चलती आपण मैंने समस्त देखुं आउ बहुत एक्सपेंसिव खर्च होपाई तो कष्ट होची बहुत कहीं पैसार आवश्यकता बहुत रही बहुत कष्ट लगुच कहीं जदि पैसा अरेंज हो पारुनी तो माने ट्रिटमेंट रे ही मोर माने असुविधा होची तो कौन करी बहुत चिंता लगुच बहुत मोर माने सकाळु राति जाए राति सकाळ माने केवल हे गोटे चिंता केमती पैसा अरेंज हम तो बर्तमान तो सुधा मु हॉस्पिटलाइज ठीक अच्छी आपण मैंने समस्त देखिपुं डिस्चार्ज हेबी यही भितर डिस्चार्ज के जना नहीं एक्जाक्टली कही पारना हेले जिते पर्यंत डिस्चार्ज नहीं तापाई भी तो खर्च अच्छी बहुत खर्च हो चलती माने पैसा ये किसी माने ये नहीं मूल्य नहीं माने पानी फटका भाया माने खर्च हो चलती किंतु करी कौन खर्च होची माने कष्ट भी होची ता सहित तो बहुत खर्च जमी होची कष्ट भी ताठू 2 गुण अधिक होची आउ याठू बाहरला परे जे मोर ट्रिटमेंट माने बंद हो जीवो सेटा माने नहीं मोर आहुरी एठू बाहरला परे 2 मास ट्रिटमेंट अच्छी हॉस्पिटल रे आउ 2 मास रे बहुत खर्च माने 2 मास आहरी अधिक दिन जापर किंतु माने खर्च तो बहुत हम से भी तेणु टंका कंटिन्यूअसली मोर खर्च हो चलती बर्तमान आगु को भी आहरी 2-3 मास मोर हम तेणु तापाई पैसार आवश्यकता बहुत रही तेणु आपण मानक मु रिक्वेस्ट करुच्ची माने मु प्रतिदिन आपण मानक रिक्वेस्ट करुच्ची मु आज भी करुच्ची सबुदिन भी करुथि एमती कि जो पर्यंत मोर ट्रिटमेंट चली कहीं पैसा आपण मैंने जदि साहाय्य न करेंगे हुए तो मो ट्रिटमेंट ही बंद हो तेणु आपण मानक समस्त को रिक्वेस्ट करुच्ची कि प्लीज मत किसी कंट्रीब्यूट करूँ मत साहाय्य करूँ कहीं माने या पर मोर कीमो साइकिल अच्छी नहीं कि मोर जो कीमो दिखाई बर्तमान तापाई तो एत खर्च हो सारी बर्तमान किंतु आग को माने आहरी मतलब कीमो माने लगे तेणु से कीमोर भी खर्च अच्छी माने 4 दिन 5 दिन एमती हॉस्पिटलाइज माने हॉस्पिटल एडमिट होगा पड़ो से भी बहुत सालाइन लगे एक्स्ट्रा सालाइन बहुत इंजेक्शन लगे तो ये सब माने मोर ट्रिटमेंट आग को रही तो से मुझे मानक जनइबी देखी कि केमी चलती मो से ट्रिटमेंटा कीमो ट्रिटमेंटा तो आपण मैंने निश्चय देखिपारे तो कौन कहि आपण मानक एति अनुरोध करुच्ची विनती करुच्ची कि आपण मैंने प्लीज 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 मते मते फाइनेंशियली हेल्प करूँ ना माने मते से फाइनेंशियली प्रेशर रे मु माने मो देह खराब हो जाऊँगी कहीं खर्चटा ही समस्त को माने बाधे आउ एक्सपेंसिव खर्च मत भी बाधुची मो फैमिली को भी बाधुची किंतु से माने जदि सेटा जदि मोर पूरण हो किसी मात्रा रे तो माने मत भी टी खुशी लगे मो फैमिली को भी टी खुशी लगे आउ से खुशी आपण मैंने समस्ते ही दे पारे एति मोर विश्वास अच्छी आपण मानक ऊपर प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर समस्त को आउ मुझे माने कहूली कि मोर काली कौन है हठात एक्चुअली काली मोर मु शोई राति सडनली मोर जो बैक पेन कला माने मो बोन मेरो पेन कला कहीं पेन कला ना बोन मेरो ना मु मत आपण मानक कही कि मोर जिते कैंसर रिलैप्स है मोर बोन मेरो टेस्ट होता जो पछपटार बोन मेरो टेस्ट हुए बोन मेरो एस्पिरेशंस और बोन मेरो बायोप्सी टेस्ट हुए से मैंने कौन करती ना एमती पूरा माने जमी ड्रिलिंग हुए सेमती पूरा कणा करती हाड़ को से मैंने सैंपल कलेक्शन करती तो जदि आपण मैंने जानी ना आपण मैंने यूट्यूब मारिक देखिपारे केते कष्टदायक से जिनसटा बहुत ही कष्टदायक बहुत
ମୁଁ ଆଗରୁ 2 ଥର ନେଇସାରିଛି ତାକୁ, ମାନେ ମୋ BMT ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥର ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ମାନେ ସେମାନେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ତଥାପି ବହୁତ ମାନେ କାଟେ, ବହୁତ କାଟେ ସେଇଟା, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବାଧେ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସେଇଟା ବୋଧେ ମାନେ ମୋର ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ 1 ମାସ ହେଲିଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ରହିଲିଣି। ହେଲେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ ବି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ସେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋଟା ମାନେ ଯେଉଁ କଣା କରିଛନ୍ତି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତ ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ହିଁ ପେନ୍ କଲା। ତ ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି କି ସିଷ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ସେମାନେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ତ ଯାହା ହଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ ଜଣାଏ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ମୋର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଯିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ BP ପାଇଁ ମାନେ ଡାକି ଦେଇକି BP ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଛାତିରେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ECG ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକିନିକି କିଛି ମାନେ ବଡ଼ିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଏ। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାନେ କିଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ବୋଧେ ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୋଧେ ଅବହେଳା କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିଲି, ତ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କାଚର ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗିଛି। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ସେମ୍ କେସ୍, ମାନେ ମୋର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ସେଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲାପ୍ସ ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ବି ଜୀବନର ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି କାଲି ସେଇ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟଟା ଏଇଠି ଆସି କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ, ତ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇଠି ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଇକି ହୁଏ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ରୁମ୍ରେ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କାହାକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତିନି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର କଷ୍ଟ, ସେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି, କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ, ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ 3 ଥର କି 4 ଥର ମୋର ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଧେ, ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଠିକ୍ସେ। ମାନେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଏଠୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପାଖାପାଖି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ 25 ମିନିଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତିକି ମାନେ 5-6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା କି ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ କଣା କରୁଥିବେ, ଇଏ କରୁଥିବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଉଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ପଛପଟରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ କଲି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କି ମୁଁ ଏଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୋର ବି ଆଉ ଥରେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋର ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖାଇଲା ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ରିଲାପ୍ସ ପରେ। ତ ତାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁ କିମୋସାଇକେଲ୍ ଦେଲେ, କିମୋସାଇକେଲ୍ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋର ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରହିଗଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋର ପୁଣି ରହିଯାଇଥିବ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି କିଛି କରିବେ। ତ ନହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯଦି ନ ରହିଲା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ନ ହେଉ, କି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଡାକନ୍ତୁ କି ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋର ଆଉ ଯେମିତି ନ ରହୁ, ସବୁ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଉ, ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ହେଉଛି ମାନେ ହେବାକୁ ବରଂ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ ତା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେତିକି କି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ହେଉ। କାହିଁକିନା ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। କାହିଁକିନା ନା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବି, ନା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆମେ କେବଳ ଚାହିଁପାରିବା କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା
कि भगवान को डाकी पारे कि भगवान सब जिन जमी ठीक ठाक कर दिंतु आ सब जिन भलरे रखु आओ जो मोर आजिकार जो सकाल ब्लड टेस्ट रे मोर मोर हिमोग्लोबिन भी से सेम सेम अच्छी WBC काउंट्स भी बढ़ुची आउ मोर प्लेटलेट टे कमी तो आज गोटे प्लेटलेट्स मोर लगी पारे तेणु सब जिन ठीक ठाक काउंट्स बढ़ुची से सब बड़ कथा तेणु जहाँ से भगवान से महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद आर भरोसा से अच्छी आशार भी अच्छी कि जल्दी जल्दी मोर काउंट्स बढ़ो आठू डिस्चार्ज हेबी किंतु मुझे आपण मानक समस्त को कहली कि मोर सबुठार बड़ जिनस हूँ मोर फाइनेंशियल हेल्थ तो सेटा आपण माने प्लीज रिक्वेस्ट कर समस्त को से आपण मैंने साहाय्य करूँ वीडियो को शेयर करूँ मोर जी QR माने स्कानर कि मु जहाँ मोर जो मो भाई को नंबर आ मो दीदी नंबर मु स्क्रीन माने जो वीडियो ऊपर मु मेंशन करुँची से आपण मैंने शेयर माने सेंड करूँ आउ समस्त को कहतु कि सेटा माने ठीक नंबर बोली कई फेक बोली भावेनि आ सहित जदि जो मैंने भी चाह भावुं कि मते मो अकाउंट सेंड करने ताहले मोर जो मोर अकाउंट नंबर आउ IFSC कोड डायरेक्ट बैंक अकाउंट को सेंड करें मोर से वीडियो रे भी मेंशन करुँची आ सहित मुझे कहूँ जो मैंने भी जब मत फोन पे रे सेंड करने को चाहूँगी तेल राति 12टा पर ही मत सकालू से 7टा 8टा कि 10टा भितर ही मत सेंड करने को चेष्टा करूँ कहीं तापर मोर फेल्ड हो कौन पाई हो जानी किंतु से भितर ही मोर सेंड होपर मोर फेल्ड ही आसूँ तेणु आपण मैंने जब पारे ता भर ही मत सेंड करूँ आउ प्लीज समस्त को शेयर करूँ ये मोर रिक्वेस्ट रहा एति कहूँ धन्यवाद जय जगन्नाथ।